Hello guys, good afternoon. Bali, I just landed at Zamboanga Airport. So exactly 4 p.m. in the afternoon. Ulat lang guys sa akin. Guwapa ng stewardess at ulat lang. Kaya tanulong ang stewardess. Jirin! Ano sa kintuno ito stewardess? Pinatay! Asa na stewardess? Okay, may picture sa stewardess. Ay, sorry. Ay, sorry ma'am. Sige, Pi. Hi, ma'am. Nga po. Para kung bago, ma'am. Ganda niyo po, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you. Ay, guwapa kayo siya guys. Grabe. Hindi, guwapa kayo siya. Hindi. Magiging galpo. Napaisa. Tala na. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Grabe guys. Nakagwapo sa stewardess. Nakapapicture si Dede. Kainis. Kayo mga kaluyal. Asaman. Oo. Kato lang mga kaluyal. Kay hapon na. Lalo lang minabot sa Zamboanga Sari.